यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक ये एक तस्वीर जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर का बच्चा बच्चा इसी साल अरबपति बन जाता है। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक पढ़ी जाने वाली एक ऐसी तस्वीर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये ऐसी नायाब तस्वीर है कि 10 मुहर्रम से पहले जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर का बच्चा बच्चा फौरी तौर पर करोड़ोंपति बन जाता है। घर में दौलत का तूफान आ जाता है। घर में दौलत वाले फरिश्ते ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क और दौलत लेकर आते हैं कि जहां से बंदा सोच भी नहीं सकता। 10 मुहर्रम से पहले सिर्फ एक बार इस तस्वीर को पढ़कर तमाशा अपनी आंखों से खुद देखना। दौलत रिज़्क पैसा आपको ऐसे ढूंढेगा जैसे कोई प्यासा पानी को ढूंढता है। हर तरफ से आप पर दौलत की बारिश अगर ना हो जाए, घर से गुर्बत तंगदस्ती का खात्मा ना हो जाए तो फिर मुझे कहना। हर तरफ से दौलत का तूफान तुम्हारी जिंदगी में ना आ जाए तो फिर मुझे कहना। जो लोग कहते हैं कि तेरी किस्मत खराब है, तेरे नसीब खराब है, तू बदनसीब है, तू कभी तरक्की नहीं कर सकता, तो कभी अमीर नहीं हो सकता, तो कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता, तो आज उन सब को ये तस्वीर पढ़ते ही बता देना कि आप कितने अमीर बन सकते हो। आप भी अपने मकसद में कामयाब हो सकते हो। वो लोग भी इस तस्वीर को जरूर पढ़ें जो पूरी तरह से कर्जों में डूबे हुए हैं, जिनका बाल बाल कर्जों में जकड़ा हुआ है। कर्जदारों ने आखिरी मौका दिया है कि बस हमें हमारे पैसे चाहिए, हम कुछ नहीं जानते। कर्जों से फौरी तौर पर छुटकारा हासिल करने वाला दुनिया का ये वो सच्चा वजीफा आपको बताने लगा हूँ। कर्जों से जान छुड़ाने वाला दुनिया का वो ताकतवर वजीफा आज आपको बताने लगा हूँ कि मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर भरोसा करते हुए आपने इस वजीफे को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ना है। सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे कि एक फाकी किसी ने कोई वजीफा बताया था, वो जो सारी जिंदगी ना मिल सका, आज इस एक तस्बीह को पढ़ते ही मिल जाएगा। सारी जिंदगी की परेशानियां अगर इस एक तस्बीह को पढ़ते ही दूर हो जाएं, आपकी नामुमकिन हाजात पूरी हो जाएं, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। जो लोग कहते हैं कि हम वज़ाइफ पढ़ते हैं, हम बहुत से आमाल पढ़ते हैं, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं होता, तो मैं उनको भी बता दूं कि 10 मुहर्रम तक ये तस्बीह बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ कर देखना। गैब से आवाज आएगी कि आओ अपने हिस्से का रिज़्क ले जाओ। किस्मत के बंद तालों को खोल देने वाली ये तस्बीह है। तकदीर के बंद दरवाजे अगर एक दिन के अंदर अंदर ना खुल जाए तो फिर मुझे कहना। आज मेरी वो बहनें, वो भाई जिन्होंने रिज़्क की तंगी की वजह से अपने घरेलू मसाइल को अपने जहनों पर सवार कर लिया है, आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि हिम्मत ना हारना, हौसला ना हारना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर भरोसा करते हुए 10 मुहर्रम तक ये तस्बीह पढ़ना और अपनी बदलती किस्मत को खुली आंखों से देखना। ये तस्बीह कोई घंटों या मिनटों बैठकर आपने नहीं पढ़नी। इस तस्बीह को पढ़ने के लिए कोई पूरा दिन आपने नहीं निकालना, सिर्फ एक आधा मिनट का ये पूरा अमल है। आपने इन कबूलियत वाले लम्हात से फायदा उठाना है। कोशिश यही करें कि आपने इन दिनों को हरगिज़ भी लापरवाही में नहीं गुजारना। ये दिन इतने कबूलियत के दिन है कि 10 मुहर्रम से पहले अगर आपने ये वजीफा बताए के तरीके से पढ़ लिया तो आप पूरे साल की खुशियां समेट लेंगे। अगर आप सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की परेशानियों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आपने 10 मुहर्रम तक दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं तो दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार पर हैं, सफर में हैं, चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन 10 मुहर्रम तक ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा, क्योंकि इस तस्बीह की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये तस्बीह जिसको बताई, जिसने भी पढ़ी, जिस हाजत के लिए पढ़ी, रब करीम ने माला माल फरमा दिया। आज आप रब करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग ले। तो आइए नाज़रीन, अब हम इस तस्बीह के बारे में जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है, जरा ध्यान से और तवज्जो से समझिएगा। यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक किसी भी दिन, किसी भी नमाज के बाद, जब जहां जैसे आपको वक्त मिल जाए,
یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، یا مختصر اور آسان سا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ ان میں سے جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور یہ روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار رسول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرضدار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لو۔ یا پھر آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کام میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو، اور بالکل آسان سا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ اللہ یہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور رحمان یہ رب کریم کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ جو شخص رب کو رب کے ذاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے؟ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس بندے کے لیے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے آج اللہ کو اللہ کے ذاتی نام سے پکار کر جو مانگنا ہے مانگ لو۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج یا اللہ یا رحمان پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اب آپ نے یا اللہ یا رحمان کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحمان 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ آج صرف 7 بار یا اللہ یا رحمان پڑھنے سے رب راضی ہو جائے گا، اور جب آپ سے رب راضی ہو جائے گا تو پھر آپ جو مانگے گے مل جائے گا۔ یا اللہ یا رحمان کا یہ خاص وظیفہ آپ کی بند قسمت کے تالوں کو کھول دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کو تنگ دستیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمان کو صرف 7 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حکیم کا وظیفہ ہے۔ یا حکیم کا مطلب کیا ہے؟ اے حکمت والی ذات، وہ ذات آپ کی بے روزگاری کو جانتی ہے، وہ ذات آپ کی تنگ دستی کو جانتی ہے، وہ ذات آپ کی ہر پریشانی کو جانتی ہے۔ آج یا حکیم پڑھ کر اپنے سارے مسائل سے جان چھڑا لو۔ یا حکیم پڑھنے سے راتوں رات امیر ہو جاؤ گے، غیب سے فرشتے آپ کی مدد کر جائیں گے، رزق کی تنگی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ آج جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، میرے پاس غیب سے دولت آ جائے، اگر آپ بھی ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے جھات پھیلانے پڑے، تو آج دوسرے نمبر پر یا حکیم کو پڑھ کر دیکھیں آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ یا حکیم 1 بار ہو گیا، یا حکیم 2 بار ہو گیا، یا حکیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حکیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن اس عمل کو جب آپ پڑھنے بیٹھو گے تو مشکل سے آپ کے 1 سے 2 منٹ لگیں گے۔ اس سے زیادہ آپ کا
वक्त नहीं लगेगा। दूसरे नंबर पर या हकीमों का वजीफा जब आपने 11 बार पढ़ लिया तो अब फौरी तौर पर आपने तीसरे नंबर पर जो खास वजीफा पढ़ना है वो कमाल का वजीफा है, मुजर्रब वजीफा है, आजमूदा वजीफा है, दौलत की बारिश बरसाने वाला वजीफा, दौलत से घर को भर देने वाला वजीफा है। जब कभी जिंदगी में किसी बंदे ने अपने मुश्किल वक्त में इस वजीफे को पढ़ा उसे फौरी तौर पर कामयाबी मिल गई। ये कलमात, ये वजीफा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का वजीफा है। इन कलामात को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ भी कहा जाता है। जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए तो इन कलामात को, इस आयत मुबारका को जरूर पढ़कर देखिएगा। जिस तरह अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला था, अल्लाह आपको भी आपकी परेशानियों से निकालेगा। आपने इस आयत मुबारका को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन एक बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन दो बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन तीन बार हो गया। इस तरह से आप अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। कुरान पाक की एक आयत आप रिज़्क में बरकत के लिए पढ़ोगे। रिज़्क में ऐसी बरकतें होंगी कि दुनिया वाले पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपके हालात कैसे बदल गए। कर्जदारों के कर्ज उतर जाएंगे। अगर मियां बीवी में मोहब्बत की कमी है, मोहब्बत की कमी को दूर करने के लिए पढ़ लो। आज मैंने आपको 3 वज़ाइफ बताए हैं। पहले नंबर पर आपने 7 बार या अल्लाह या रहमान को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 11 बार या हकीमों को पढ़ना है और तीसरे नंबर पर आपने 100 बार ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को पढ़ना है। वजीफा मुकम्मल होते ही आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब दोनों हाथ उठाकर सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। ये अमल की शर्त है, क्योंकि ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफा जाया हो जाए। जब दिल को सुकून मिल जाए कि मेरी तौबा कबूल हो गई है, अब रब करीम की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। मौला करीम, तू रज़्ज़ाक भी है, तू खालिक भी है, तू मालिक भी है, तू हर शय पर कादिर है। अपने प्यारे हबीब के सदके मेरी और मेरी आने वाली नस्लों की हर हाजत को पूरा फरमा दे। आज रब करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। आज ये वजीफा पढ़कर जो मांगोगे मिलकर रहेगा। अल्लाह आपको हर मकसद में कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। हम सब को कबीरा और सगीरा गुनाहों की माफी फरमाए और मुझ समेत हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमाए, आमीन। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि अपने रिज़्क में बरकत, वसाअत और खुशहादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।